आज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट जो बिल आनी थे भारतीय जनता पार्टी सरकार चंचकतापूर्ण ये बिल आनी जेतेबेले 1999 मसीहा 1989 रे यूनिवर्सिटी एक्ट करा जाइथिला तार 31 वर्ष पर 2020 रे तत्कालीन बीजेडी सरकार ए बिल आनीथिले अमेंडमेंट करथिले एवं एमाने 2024 रे जो अमेंडमेंट बिल आनले सेथिरे से लिखिछंती 1999 मसीहा 1989 रो बिल को आमे संशोधन करूछु जेहेतु 2020 बिल उपरे यूजीसी सुप्रीम कोर्ट को जाइछंती हाई कोर्ट रे हारला परे हाई कोर्ट रे गवर्नमेंट जो बिल आनिथिला 2020 ताको अपहेल्ड कले एवं ता विरुद्ध रे यूजीसी एतलाई केस पेंडिंग अछि सुप्रीम कोर्ट रे सेते बेले एठी राज्य सरकार ए बिल आनिछंती तार वैधता केते अछि न अछि सेटा परवर्ती समय रे सुप्रीम कोर्ट रे आलोचना हबो बा ताको एसएलपी माध्यम रे आलोचना करा जिवो किंतु आज जो बिल आनले से एथिरे कहिले जे राज्य सरकार यूनिवर्सिटी मानकू स्वायत्तता बा ऑटोनॉमी देबाकू प्रयास करछंती प्रथमे आमे आसीबा वाइस चांसलर नियुक्ति रे कोन हैला ना जो कथा चांसलर बा गवर्नर को पावर थिला ताकू से काटी दैछंती गवर्नर बा चांसलर सीए तांकर जने नोमिनी रखिबे सर्च कमिटी रे जो 3 जणिया सर्च कमिटी सेही सर्च कमिटी जो नोमिनी रखिया कथा स्टेट गवर्नमेंट से पावरटा निज हाथ को आनिले स्टेट गवर्नमेंट 3 जण को ना पठेबे चांसलर पाखरु एवं चांसलर तांको भितर जण को बाछिबे किए कमिटी रो चेयरमैन हबो यूजीसी जण को पठेबे एवं से कहिसंती सिंडिकेट जण को पठेबे जो 3 जणिया सर्च कमिटी हबो सेथिरे चांसलर पावर किछि नाही काहे कि ना स्टेट गवर्नमेंट जो 3 जण को ना पठेबे सेइथुरु चांसलर जण को बाछिबे से चेयरमैन हेबे तेणु चांसलर पावर को मैंने काटिले जोटा गोटे कन्फ्लिक्ट बिटवीन चांसलर एंड द स्टेट गवर्नमेंट ये प्रथम कथा द्वितीय कथा ओपीएससी माध्यम जो रिक्रुटमेंट करा जाउथिला जेतेबेले ओडिशा रे मात्र 3टी बा 5टी यूनिवर्सिटी थिला सेतेबेले कम यूनिवर्सिटी थवारु यूनिवर्सिटी माने तांकर रिक्रुटमेंट करूथिले लेक्चरर बा असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बा प्रोफेसर किंतु जेतेबेले 18टा यूनिवर्सिटी हे गलानी स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे सेतेबेले जो पिला धरंतु नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दउची सेठी सिलेक्ट हो जाइछि जदि परवर्ती समय से उत्कल यूनिवर्सिटी पाई जाउची ताले सेठी जॉइन न करबा जॉइन करिथिले भी छाड़ी के आसे एठी जॉइन करूची जा फळे सेठी वैकेंसी पडुची तेणु करी ओपीएससी की दिया जाइथिला एथि पई जे अंतत भाबरे एई जो असंगति रहुची रिक्रुटमेंट रे सेटा दूर करिया पे सेठी मध्य सब्जेक्ट एक्सपर्ट आसी रिक्रुटमेंट करूथिले एवं 215 जण बच्छा बच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर मान को बाची थिले एवं यूनिवर्सिटी मान के हाथ रहिले जोटी भलो वाइस चांसलर पढ़िबे सेठी भलो रिक्रुटमेंट हबो जोटी वाइस चांसलर मतिगति भलो न रहिबो सेठी बैड ब्लड माने आसी जिवे यूनिवर्सिटी को जा फଳରେ कि गोटे जेनेरेशन नष्ट हो जिवो एवं शिक्षा व्यवस्था भितर जदि गोटे भूल रहिबो ताले गोटे जेनेरेशन हो पीढ़ी पर पीढ़ी मध्य आक्रांत हबो काइना यूनिवर्सिटी जो माने बाहरिबे से माने यूनिवर्सिटी लेक्चरर रहिबे प्रोफेसर रहिबे कॉलेज मानकर लेक्चरर प्रोफेसर रहिबे असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर रहिबे एवं हाई स्कूल लेवल मध्य पढ़ेबे काइना जो एकेडमिशियंस बाहरिबे से माने से यूनिवर्सिटी जन्म नियंती तेणुकरी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बा लेक्चरर बा आपनकर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सेतिकी पवित्रता सहकारी रिक्रुटमेंट करिया दरकार आमे देखिचु जेतेले ओपीएससी रिक्रुटमेंट कले 215 जन को करिथिले तापरे यूजीसी जाईकी ता यूजीसी रो पर्वी भितर नाही किंतु से बळे पसी मंगलवार कला भली हाई कोर्ट रे इंटरव्यू हेतिले हाई कोर्ट रे हारिले तत्कालीन गवर्नमेंट जितिले वर्तमान यूजीसी सुप्रीम कोर्ट रे केस करिया फल स्टे हे कि अछि जा फल ओपीएससी रो 215 परवर्ती समय रिक्रुटमेंट करि पार नांती किंतु जो 215 जन
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଛି ସେଟା ବେଟର ହେଇଛି। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଲିଏନ୍ ନେଇଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ଝାମେଲା ଝାଟି ଥିଲା ସେ କଥା ହଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯୋଉ ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା କଥା ଆସିଛି ଏଇ ଭିତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେଣି। ତା ସହିତ ୟୁଜିସିର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳେ ୟୁଜିସିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିର ଯୋଉ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ଇଏ ସବୁଗୁଡାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଇଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିନେଟର ପୁଣି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ ସିନେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗୁଜରାଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ସିନେଟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟରେ କ'ଣ କଲେ ସେଟା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସିନେଟ ନାହିଁ କି ସିଣ୍ଡିକେଟ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଲଗେଇଛନ୍ତି 2023ରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେତେବେଳେ କାଟ ଖାଇବ। ତେଣୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେ ବିଲ୍ ଆଣିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ 2020 ମସିହାରେ ବା 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ୟୁଜିସି କି ଲଗେଇ କରି କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜିଦି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା କଥାକୁ କାଏମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବିଲ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବିଲ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଜରିଟି ଅଛି, ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ତାଇ ମେଜରିଟିରେ ପାସ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ସୁଧାରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଣ୍ଡର ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବନି। ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଗହୀର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ବହୁମତ ଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପସ୍ତେଇବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଭେଲର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରସାତଳକୁ ଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଗ୍ରସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ହିସାବ କର ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ପିଲା ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବା କମୁଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ହିସାବ କରାଯିବ। ଏମିତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଅନେକ ଉପାଦେୟ କଥା ରଖିଛୁ। ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା କୌଣସି ସତ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ତାଙ୍କର ବ୍ରୁଟ୍ ମେଜରିଟିରେ ବା ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଏମଏଲଏ ଥିବାରୁ ମତ ଅଧିକା ହେବାରୁ ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଳା ଦିବସ। ରାତି 4:30 ହେଲାଣି, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସକାଳ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସିଏ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିସି ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେକ୍ଚର ମାନଙ୍କୁ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ବା ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ଆରଏସଏସ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଥିବେ ସେଇ ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମତ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଘଟକ ଦଳ ଆନ୍ଧ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବିରୋଧ ଭାଷା ଜରୁର ଆସିବ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଜିର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପସ୍ତେଇବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜରୁର ମନସ୍ତାପ କରିବେ ଏଭଳି ଏକ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଠି ବହୁତ ନୂଆ ବିଧାୟକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର, ଜିରୋ ଆୱାର, ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନ
एसबू हूँ विधानसभा मुख्य काम। विधानसभा मुख्य काम हूँ विधि बा आईन तैयारी करवा। एटा जो विधेयक आसला बिल आसला विधायक मानकर काम है विधेयक तैयारी करवा बा बिल तैयारी करवा। आपण जिते बजेट आसूची बजेट जिते पास होची अप्रोप्रिएशन सेटा हूँ मनी बिल बिल पास करिया मुख्य एजेंडा। तेणुक आज जो बिल उपरे 12.5 घंटा आलोचना आहरी अधिका हो पारि था किंतु से एते सुजोग दौना। विधायक मानकर प्रमुख एवं मुख्य कथा हूँ विधेयक आनिबा बिल आनिबा आईन तैयारी करवा आईन त्रुटि तो संशोधन करे एटा मुख्य। ये क्वेश्चन आवर 0 आवर आर्जुमेंट परवर्ती कथा किंतु आम भितर गोटे भावना अच्छी जे सेटा मुख्य एटा किछि नुह। आपण देखिए से अनेक समय बिल आसला बेले बहुत कम उपस्थान रहे किंतु आज सरकारी दल और आम विरोधी दलर बहु संख्यार सदस्य उपस्थित थिले एवं जहाँ बिल उपरे दीर्घ समय आलोचना करवा गोटे भल लक्षण। आज आपण विश्वास करेनि जो 12.5 घंटा आलोचना मोर आलोचनार अवधि थिला 3 घंटा 10 मिनिट। समुदाय आलोचना मु 3 घंटा 10 मिनिट प्राय 25% आलोचना मु आज रखी। एवं आम रखिबार कारण होची शिक्षा व्यवस्था प्रति आमर जो आंतरिकता एवं जो मनोभाव जो प्रतिबद्धता ताको आम प्रतिफलित करछु। होते संख्या नथिबार हम हारि जाई पारू से आज संख्या बल बिल पास करि पारंती किंतु जो लिपिबद्ध होइक रही गला जेतेबेले आसंता काली एई व्यवस्था रे जेतेबेले त्रुटि देखा जिवो बा ए व्यवस्था जेतेबेले विफल बोली प्रमाणित हबो सेतेबेले जो माने रिसर्च कला बा आगामी पीढ़ी रे जो माने विधायक हेबे कि सांबादिक बंधु मान देखिबे आमे केते सत कहितलु एवं से माने केते मिछ कहितले।